الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، ومما سألناه أعطانا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، ما زلنا مع حلقات قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما وردت في القرآن الكريم. وبعدما مر سيدنا يوسف بمحنة إخوته ومحنة البئر ومحنة بيعه كعبد مزهود فيه بثمن بخس دراهم معدودة، جاءت محنة أخرى وهي أعتى وأصعب من سابقاتها، إنها محنة الابتلاء بكيد النساء وبإغواء النساء. يقول المولى عز وجل في ذلك: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اشترى سيدنا موسى عزيز مصر، والعزيز آنذاك هو الذي يحكم خزائن مصر. يمكن أن نسميه اليوم بوزير الاقتصاد أو وزير الفلاحة، وهو منصب مهم في الدولة، هو المنصب الذي يمكن الدولة من الاحتماء من الفقر وأن ترشد سياستها في السنوات المقبلة حتى لا تكون في فاقة. هذا العزيز منهم من قال أن اسمه قطفير أو إطفير، على أي القرآن الكريم لا يحدد اسمه، لأن ذلك ليس بأهمية في معرض حديث الله تبارك وتعالى عن قصة يوسف عليه السلام. الله عز وجل هنا يبين لنا أنه حمى يوسف، وأنه سلمه مما مر منه من الابتلاءات، وعلمه تأويل الأحاديث. هذا هو المفتاح الذي سوف يذهب عن سيدنا يوسف كل رجس، والذي سوف يحل له كل عقدة. وهنا أيها الإخوة الكرام نقف وقفة، حيث نرى أن هنالك موافقة عظيمة وجميلة بين قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا موسى عليه السلام. أم سيدنا موسى تلقيه في اليم خوفا عليه من فرعون، وإخوة يوسف يلقونه في غيابة الجب إبعادا له عن أبيهم. فنرى بأن المصير أو الكيد المصير واحد، وإن كانت أم موسى تقوم بذلك حفاظا عليه،
وإخوة موسى يقومون أم يوسف تقوم بذلك حفاظا عليه، موسى تقوم بذلك حفاظا عليه، وإخوة يوسف يقومون بذلك إبعادا له. النية متغايرة ولكن العمل واحد، وهو الإلقاء في مصير مجهول. وفرعون يلتقط سيدنا موسى عليه السلام حتى يتخذه ابنا له، ويوسف عليه السلام يشتريه عزيز مصر حتى يتخذه ابنا له. فنرى أن هنالك موافقة عظيمة بين موسى عليه السلام وجده يوسف عليه السلام. انظروا إلى قول الله عز وجل في حق موسى عليه السلام، قال ولما بلغ أشده واستوى، على سيدنا موسى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي حق سيدنا يوسف قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نفس الكلام مع فارق واحد بسيط، وهو أن الله عز وجل حين تكلم عن سيدنا موسى قال بلغ أشده، لما قال بلغ أشده واستوى. أما في حق سيدنا يوسف قال بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لم يذكر الاستواء. بلغ الأشد يعني أنه بلغ شبابه، واستوى يعني أنه حصل على القوة البدنية الكاملة. ذكر الله عز وجل القوة البدنية لموسى ولم يذكر القوة البدنية ليوسف عليه السلام، لأن معرض قصة كل واحد منها مغاير للآخر. سيدنا موسى هذه القوة ظهرت في قصته لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه موسى فألقاه صريعا. هنا يدل ذلك على القوة البدنية لموسى عليه السلام. لما وجد امرأتين تذوذان عند البئر، سيدنا موسى عليه السلام سقى لهما فأزال الصخرة العظيمة التي كان لا يستطيع أن يحركها إلا العصبة من الرجال، فحركها بوحده، وهذا يدل على قوته البدنية. ولذلك نرى واحدة من الأختين تقول لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة البدنية والأمانة. إذا معرض قصة سيدنا موسى تتكلم عن قوته البدنية، فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، تبين قوته البدنية. أما في معرض الحديث عن سيدنا يوسف عليه السلام قضية القوة البدنية لا علاقة لها بقصته عليه السلام، إنما كان له جمال خاص وهبه الله عز وجل إياه، وكان ذلك الجمال سببا في الفتنة التي مر بها. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler des épisodes de l'histoire de Yusuf alayhi salam tels que le Coran les a narrés. Après qu'Allah Azza wa Jal ait sauvé Joseph du puits, qu'elle ait été vendue avec quelques dirhams en Égypte, donc le Aziz de l'Égypte l'a acheté. L'Aziz, c'est une fonction. À l'époque, c'est comme si on le considère aujourd'hui comme le ministre de l'agriculture. C'est celui qui s'occupait des réserves de l'agriculture pour les gérer, pour que le pays ne tombe pas dans une famine ou dans une pénurie. Et donc c'est quelqu'un qui a une grande notoriété dans le pays. Et donc il l'a acheté, il est allé voir sa femme, il lui a dit voilà, cet enfant-là, on va s'occuper de lui, peut-être le prendrons-nous comme un enfant, puisque cette femme-là et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et ici, il y a quelque chose qui va attirer notre attention, c'est qu'il y a une grande similitude entre l'histoire de Yusuf alayhi salam et l'histoire de son petit-fils Moussa alayhi salam. Énormément de similitudes. Moussa alayhi salam, sa mère l'a jeté dans le flot. Et Yusuf, ses frères l'ont jeté dans le puits. Sauf que l'intention n'est pas pareille. La mère de Moïse l'a jeté dans le flot pour le préserver du mal de Pharaon. En revanche, Yusuf alayhi salam a été jeté dans le puits pour l'éloigner
de son père. Deux intentions différentes, mais le geste, il est le même. De la même manière, les deux ont été sauvés de cet acte-là qui peut paraître grave, et qui est grave, bien entendu, dans les deux cas. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Pharaon a récupéré Moïse et il l'a pris comme un enfant. Il l'a élevé chez lui. Et il en est de même pour l'Aziz de Mesr. Il l'a acheté et il l'a élevé comme un enfant. Donc vous voyez bien qu'on a une grande similitude entre le grand-père et son petit, l'arrière-grand-père et son petit-fils. Une grande similitude. Et cette similitude va encore plus loin, puisque même dans la narration coranique, on trouve cette similitude. Allah Azza wa Jalla, en parlant de Moïse, alayhi assalam, a dit, et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. Ce terme-là est important, ce verbe-là, stawa, et il eut atteint sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et il dit à peu près, à peu de choses près, à peu près la même chose de Yusuf alayhi salam, sauf que Allah Azza wa Jalla dit, et quand il eut atteint sa maturité, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. La seule différence, c'est que pour Moïse, Allah Azza wa Jalla a dit wastawa, et il eut atteint sa pleine forme. Chose qu'il n'a pas cité, le verbe stawa, il ne l'a pas cité pour Yusuf alayhi salam. On peut se demander pourquoi ce petit détail-là, pourquoi cette petite différence, alors que pour le reste c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour Moïse, l'histoire de Moïse va faire référence à sa force physique à plusieurs reprises. Ce qui n'est pas le cas de Yusuf alayhi salam. Concernant Moïse, vous savez qu'il a que quelqu'un qui est proche des Juifs a demandé, a sollicité l'aide de Moïse contre quelqu'un qui était son ennemi. Et Moïse a frappé cet ennemi-là et il l'a tué. Donc ceci dénote la force physique qu'avait Moïse alayhi salam. Peu de temps après, lorsque Moïse est arrivé à Madian, il a trouvé deux femmes qui étaient à côté d'un puits en attendant que les bergers prennent de l'eau pour qu'ils le fassent plus tard. Et c'est Moïse qui les a aidés à prendre de l'eau. Il a mobilisé une grosse pierre qui ne pouvait être mobilisée que par 10 personnes. Et c'est comme ça qu'il a puisé l'eau dans le puits pour ces deux femmes. Ceci dénote aussi la force physique de Moïse alayhi salam, qui a fait cet acte-là qui demande énormément de force physique. Et d'ailleurs, la fille, une des deux sœurs, n'a pas manqué de le dire à son père lorsqu'il a dit à son père, ya abati ista'jar, au père, prends cet homme-là comme quelqu'un pour travailler chez nous, parce qu'il est fort et il est amin. Inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin. Il a fait référence à sa force physique. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a rajouté ce verbe-là, et il eut atteint sa formation, ça veut dire sa force physique, chose qu'il n'a pas citée pour Yusuf alayhi salam. Et ce détail nous montre la perfection dans la narration. La perfection de la narration, et ces petites différences que nous trouvons dans le Coran doivent justement attirer notre attention et nous permettre de poser quelques questions pour connaître le secret de ces divergences. Ensuite, donc, on commence l'histoire de la nouvelle épreuve avec la femme qui a abrité Yusuf alayhi salam chez elle. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه المرأة التي آوت سيدنا موسى نظرت إلى جمال خلقته وجمال خلقه ودماثة خلقه فحاولت أن تراوده عن نفسه. وهذه المراودة كانت مراودة قوية ومباشرة، غلقت الأبواب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها تجعله في مأمن من نظر الناس، في مأمن من بطش زوجها به. غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي أنها تزينت له وأظهرت له حبها وشغفها به عسى أن يقع في حبال كيدها. ولكن سيدنا يوسف استعصم وأبى أن يسقط فيما لا يرضي الله تبارك
وتعالى. والله عز وجل لما قال وراودته التي هو في بيتها دون أن يذكرها، ما قالش وراودته زوجة العزيز، وإنما قال راودته التي هو في بيتها، لأن الإنسان إذا ربي في بيت أحد فإنه يكون مدينا له، يكون تحت إمرته وتحت سلطته، ويكون مدينا له ولا يستطيع أن يعصي له أمرا لأنه مدين له بكثير. فسيدنا يوسف كان في هذا الحرج، هذه العائلة اشترته وآوته وربته كأنه ابن لهم، وها هي الآن تراوده. فهذا يعني وفي موضع أيها الإخوة الكرام حرج. وغلقت الأبواب، لم يقل وأغلقت، غلقت. وهذا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أنها لم تترك مجالا حتى يعثر عليهما أحد أو يكتشف أمرهما أحد، معنى أنه كان في مأمن. كل يعني الآليات التي حصلت في هذا الوقت كانت تدفع أي إنسان إلى ارتكاب الجريمة وعصيان الله تبارك وتعالى، وهذا ما لم يفعله يوسف عليه السلام، بل امتنع واستعصم، وذلك من عفته وحسن خلقه وإيمانه بالله تبارك وتعالى. فماذا قال سيدنا يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله مما تطلبينني إليه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. العذر الذي ساقه سيدنا يوسف لهذه المرأة لم يذكر لها قضية الإيمان أو الخوف من الله تبارك وتعالى، لأنه يتكلم مع كافرة، هو كان على دين أبيه وأجداده، دين الإسلام، فما كان ليذكر لها هذا العذر لأنها لا تؤمن بالله ولا تقبل مثل هذه الأعذار، فذكر لها عذرا مقبولا يستسيغه كل إنسان. كيف تريدين أن أخون زوجك، أن أخون ربي هو زوجك، كيف تريدين أن أخون زوجك الذي آواني في بيته والذي اطمأن لي والذي استأمنني في بيته، كيف تأمرينني أن أخونه؟ ذكر أمرا، هذه من القيم التي يشترك فيها كل الناس، كافرهم ومؤمنهم، ذكر لها ذلك عسى أن يكون ذلك العذر مقبولا لها وأن يصدها عما أرادت منه. ولقد، ثم قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها. هذه الآية أيها الإخوة الكرام سال في تفسيرها كثير من المداد، وخاض فيها كثير من المفسرين والعلماء. ولقد همت به، يعني أرادته وتمنته لنفسه وتقربت منه وتربصت به، ولقد همت به وهم بها. منهم من قال بأن هم امرأة العزيز بيوسف ليس هو هم يوسف بها، ولكن الفعل هو واحد، همت به وهم بها. فكيف يمكن أن نفهم أن سيدنا يوسف قد هم بهذه المرأة؟ منهم من ظن أنه يعني أعجب بها وأراد أن يقع في حبالها، لكنه رأى بعد ذلك برهان ربه، وهذا تفسير خاطئ وبعيد عن الصواب. الآية يجب أن تقرأ هكذا: ولقد همت به، نقطة، نقف هنا الوقف، ولقد همت به، ثم نتابع: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا حرف لولا هذا له يعني يستعمل في اللغة العربية في عدة مجالات، ولكن هنا في هذه الآية بالذات هو حرف لامتناع وجود، يسمى حرفا لامتناع موجود، يعني يمنع أمرا موجودا أو محتملا، يمنعه هذا الحرف. وهذا القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا أردنا أن نفهم معنى لولا في هذه الآية يجب أن نرى كيف استعملها الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى في القرآن الكريم. فنجد الله عز وجل قد استعمل هذا الحرف وهو يتكلم عن أم موسى عليه السلام. قال الله عز وجل في حقها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به
لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به لولا، هي كلمة حرف لولا استعمل هنا، إن كادت لتبدي به يعني كانت سوف تظهر أمره وتفضح أمره، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هل أم موسى أبدت بابنها؟ أظهرته؟ لا، لم تبديه. فهذا الحرف لما قال لولا أن ربطنا على قلبها، لأن الله ربط على قلبها لم تبدي به، فهنا هذا حرف امتناع لموجود أو لوجود. إذن هنا نرى بأن نفس الاستعمال في هذه الآية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني هل سيدنا يوسف هم بهذه المرأة؟ لم يهم بها. علاش؟ لأنه رأى برهان ربه. ونجد ذلك في استعمال آخر في موضع آخر، يقول الله تبارك وتعالى في حق أولئك الذين استضعفوا ما يقولون غدا يوم القيامة. يقول عز وجل: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. هل كانوا مؤمنين؟ كلا، كانوا كافرين. قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا لولا هنا إذا منعت موجودا، يعني كان يمكن أن نكون مؤمنين لولا وجودكم، ولكن بسبب وجودكم كنا كافرين. معنى ذلك أنهم لم يؤمنوا بوجود أولئك المتكبرين الذين استكبروا، يعني منعوا من الإيمان بالله عز وجل. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني لو لم يكن دعاؤكم لله عز وجل لم يعبأ بكم الله تبارك وتعالى، ولكن لأنكم دعوتم الله عز وجل حفظكم الله عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن هكذا يجب أن نفهم قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. معنى ذلك أن سيدنا يوسف لم يهم بها البتة أبدا، لم يهم بها، ولم يعني تسول له نفسه أن يقترف الفاحشة، حاشاه عليه السلام، لأنه رأى برهان الله تبارك وتعالى. وهنا كذلك اختلف العلماء في برهان الله. ما هو برهان الله لولا أن رأى برهان ربه؟ منهم من قال لولا أن رأى شريعة ربه، يعني ويعلم أن في شريعة يعقوب وشريعة آبائه من الأنبياء الإتيان بالفاحشة أمر ممنوع وكبيرة من الكبائر. فلما علم هذا البرهان ورآه يعني اقتنع به، امتنع عليه السلام من أن يهم بها. ومنهم من قال لولا أن رأى برهان ربه لأنه رأى عطف الله عز وجل به، وأن الله عز وجل سلمه مما فعله به إخوته حين ألقوه في الجب، فسلمه الله تبارك وتعالى، فاقتنع بمعية الله تبارك وتعالى، وعلم أن الله عز وجل معه وأن الله عز وجل ينصره، حاشا لمن آمن بذلك أن يقع في عصيان الله تبارك وتعالى. فبرهان ربه هو عطف الله عز وجل عليه وتسليمه من الابتلاءات التي مر بها. فالإنسان حين يرى نعمة الله عز وجل عليه في كثير من الأحيان لا يمكن أن يقع في معصية الله عز وجل. كلما وقع أو كان في موضع قد تقترب منه المعصية أو يقترب هو من المعصية يجب أن يذكر نعمة الله عليه وآلاء الله عز وجل عليه، فآنذاك يمتنع عن المعصية ويستعصم ويقي نفسه من السقوط في مخالب الشيطان. Donc Allah Azza wa Jal nous a cité comment cette femme qui a accueilli Yusuf alayhi salam a essayé de le séduire. Ainsi Allah Azza wa Jal dit, et avant cela, donc Allah Azza wa Jal dit, or celle qu'il avait reçue dans sa maison, regardez ici, il a dit وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا ذكر المثوى. المثوى أيها الإخوة الكرام هو المكان المحدود الذي تعيش فيه، والمثوى ذكر في حق النار ولم يذكر في حق الجنة.
بئس مثوى الظالمين بئس مثوى الظالمين هذه بالنسبة للنار ولكن الجنة لا يقال بها بأنها مثوى لأن الجنة لا حد لها واسعة شاسعة فلا تسمى بالمثوى إنما المثوى هو المكان المحصور وهذه دقة في التعبير القرآني. Allah Azza wa Jal dit à propos de cette femme qui a essayé de séduire Yusuf alayhi salam, or celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire et elle ferma bien les portes et elle dit viens, je suis prête pour toi. Il dit qu'Allah me protège, c'est un maître, c'est mon maître qui m'a accordé son asile, vraiment les injustes ne réussissent pas. Là c'est une épreuve qui est encore plus dure parce que Yusuf alayhi salam s'est trouvé dans une situation embarrassante qui, si jamais quelqu'un est tombé dessus, il risque de basculer vers l'interdit. Il est devant une femme d'une grande notoriété, forcément une femme belle, son mari est ministre et on peut imaginer qu'un ministre à l'époque ou même à notre époque ne se marie qu'avec les belles femmes et les meilleures femmes. Donc une femme séduisante, qui est belle, qui a une grande notoriété et avec qui il a vécu des années durant, qui vient devant lui, qui s'est embellie pour lui, qui s'est maquillé pour lui, qui a bien fermé les portes pour le mettre en sécurité, quelque part pour lui dire tu ne risques absolument rien si tu commets l'adultère ou la fornication. Donc tous les éléments étaient réunis pour qu'il tombe dans le péché. Me voici pour toi. Et regardez l'expression coranique lorsqu'il dit celle dans la demeure de laquelle il résidait a essayé de le séduire. Dans la demeure de laquelle, pourquoi cette tournure de phrase? C'est pour dire que cet enfant-là, qui allait mourir, s'est trouvé protégé dans la maison de cette femme. Cette femme-là l'a accueilli, il l'a élevé, elle l'a considéré comme son fils. Donc il est dans une situation embarrassante. Comment il pourrait désobéir à la femme qui l'a sauvé? Comment il pourrait désobéir à la femme qui lui a fait du bien? Donc déjà, voilà la première contrainte dans laquelle était Yusuf alayhi salam. Ensuite, il a fermé les portes, donc il n'y avait aucun risque extérieur. Personne ne pouvait être au courant de ce qu'il aurait pu commettre. Mais malgré cela, Yusuf alayhi salam a résisté. Malgré cela, Yusuf alayhi salam était conforme à l'éthique qu'il avait et à l'éducation que lui a procuré son père Yaqub alayhi salam. Donc Yusuf a résisté et il n'a pas basculé dans l'interdit. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et elle le désira, et il aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude, et c'était certes un de nos serviteurs élus. Cette phrase-là, ou bien ce passage-là, a fait couler beaucoup d'encre chez les savants et les exégètes, Allah Azza wa Jal a dit, et elle le désira, et il l'aurait désiré. Déjà, lorsque je traduis de cette manière-là, c'est plus facile pour vous, vous comprenez tout de suite le sens. Mais en arabe, c'est un peu plus difficile, parce que si on voulait traduire mot par mot, et elle le désira, et il l'a désiré s'il n'avait pas vu la preuve de son Seigneur. Et c'est là où certains ont dit que Yusuf alayhi salam l'a désiré, et que c'est après qu'il a résisté et s'est empêché de tomber dans la turpitude. Or, lorsqu'on veut comprendre le Coran et lorsqu'on est par un passage qui prête à confusion, on essaie de trouver si le Coran a déjà utilisé la même syntaxe dans d'autres endroits qui sont beaucoup plus explicites et faciles à comprendre. L'utilisation de laoula, ce terme-là, laoula, c'est un terme qui s'utilise de différentes manières, mais dans ce passage-là, il s'utilise pour montrer l'interdiction de ce qui est possible. L'interdiction de ce qui est possible. Quelque chose qui est possible, mais elle n'est pas arrivée. Et Allah Azza wa Jal utilise ce terme-là dans plusieurs endroits dans le Coran. Par exemple, en parlant de la mère de Moïse, alayhi salam, Dieu dit « Or, le cœur de la mère de Moïse devint vide. Elle s'en fallut qu'elle ne divulguait tout si nous n'avions pas renforcé son cœur. » Ça veut dire, est-ce qu'elle a divulgué tout? Non, elle n'a rien divulgué. Pourquoi? Parce qu'Allah a renforcé son cœur. Donc vous voyez, c'est la même utilisation. Elle aurait pu divulguer tout, mais Allah Azza wa Jal a renforcé son cœur. Donc pareil, la comparaison par similitude, ou par analogie, doit nous permettre de dire la même chose. Il aurait pu tomber dans son piège, mais
parce qu'il a vu la preuve de son Seigneur, il ne l'a pas fait comme l'aurait fait quelqu'un d'autre. Allah Azza wa Jal, en parlant de ceux qui sont considérés faibles dans l'au-delà, eux, ils vont s'adresser à ceux qui s'enorgueillissaient et ils vont leur dire: si ce n'était pas vous, nous aurions pu être croyants. Mais parce que vous étiez là, nous n'avons pas été croyants. Donc, est-ce qu'ils sont devenus croyants? Pas du tout. Et c'est à cause de quoi? À cause de la présence de ceux qui s'enorgueillissaient à l'époque. Donc, c'est exactement la même utilisation dans le verset qui nous concerne. Allah Azza wa Jalla dans un autre endroit dit: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Dit: mon Seigneur ne se souciez pas de vous sans votre prière. Ne seriez pas soucié de vous sans votre prière. Mais parce qu'il y avait votre prière, Allah Azza wa Jal vous a préservé. Donc c'est exactement la même chose qu'on doit comprendre de ce verset-là. C'est que Yusuf alayhi salam, en aucun cas n'a désiré cette femme ou ne s'est penché vers cette femme parce qu'il a vu la preuve de son Seigneur. C'est quoi la preuve de son Seigneur? Certains savants disent la législation de son Seigneur, l'islam, qui considère l'adultère et la fornication comme un grand péché. D'autres disent la preuve de son Seigneur, c'est qu'il a vu que Allah Azza wa Jalla était à son côté et que Allah Azza wa Jalla l'a délivré d'une situation qui était dramatique lorsqu'il était dans le puits. Donc parce que Allah Azza wa Jalla lui a rendu ce service-là, il ne pouvait pas désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et le musulman, lorsqu'il est dans une situation où il tente de commettre un péché, doit toujours se rappeler des bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jalla l'a comblé, afin de mettre ceci comme un barrage entre lui et l'interdit de Allah Azza wa Jalla. ثم بعد ذلك صور الله عز وجل لنا ما حدث في هذا السياق العجيب الحرج بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام. فقال مولانا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. انظروا أيها الإخوة الكرام، استبق الباب. لماذا ذكر الله عز وجل الباب هنا كم فعول؟ استبق الباب، يعني أراد كل واحد منهما أن يصل الأول إلى الباب. وهذا التعبير القرآني يصور لنا المشهد، الكل يجري نحو الباب، ولكن النية ليست واحدة. نية سيدنا يوسف أن يصل إلى الباب أولا هو أن يفتحه حتى يهرب من امرأة العزيز، ونية المرأة أن تصل أولا إلى الباب هو أن تمنعه من الخروج وأن تزيد في غيها وفي محاولة تضليله عليه السلام. ولكن التعبير القرآني ما أروعه، واستبق الباب فقط، جوج كلمات، واستبق الباب تصور مشهدا رائعا. واستبق الباب فقدت قميصه من دبر، وهذا يبين لنا الشدة، يعني حتى تقد، يعني قطعت، حتى تقطع قميصه من دبر من ورائه، معنى ذلك أنها كانت تجره بشدة قوية حتى يقد القميص. فانظروا إلى هذا التعبير، جملة واحدة تظهر لنا مشهدا كاملا. واستبق الباب فقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يعني وجد. الفرق بين وجد وألف هو أن وجد الفعل يستعمل للمحسوس ويستعمل لغير المحسوس. وجدت كآبة أو وجدت حزنا، هذا غير محسوس. ولكن ألفيت يعني لقيت بالمحسوس، لقيت فلانا، لا أقول ألفيت حزنا، هذا لا يستعمل في اللغة العربية. إذا استعمل الله عز وجل الوجود الحسي. وألف يا سيدها لدى الباب، آنذاك عند أهل مصر الزوج يسمى بالسيد، بسيد المرأة. وألف يا سيدها لدى الباب، مباشرة يعني انقلبت الكفة إلى شيء آخر بسبب كيد هذه المرأة. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك يعني زوجك، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا احنا عندنا تنقول تدق وتقول شكون. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، معنى ذلك أن تتهم مباشرة سيدنا يوسف
أنه حاول أن يراودها عن نفسها، هذا فيه تهمة، ما جزاؤه. وفي نفس الوقت تبين لزوجها الجزاء أو العقاب الذي يجب أن يوقعه بيوسف عليه السلام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أمرين: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي في حقيقة الأمر تعطف عليه لأنها تحبه، فذكرت السجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي لا تريد يعني العذاب الأليم بالنسبة له، ولكن ذكرت الاثنين حتى تجعل له الخيار، ويتعلم أن الخيار سيكون السجن لا العذاب الأليم. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لم تترك له خيارا آخر، يعني وكأنها بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انظروا إلى التعبير القرآني لهذا المشهد. سيدنا يوسف عليه السلام يعني وهو مظلوم، انظروا إلى براءته، قال هي راودتني عن نفسي. يعني عجبا لأمر هذه المرأة، تراودني عن نفسي وبعد ذلك أنا المتهم في هذه القضية. قال هي راودتني عن نفسي. ثم قال الله مباشرة: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه. الآن يرجع إلى قضية قد القميص. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر أو قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد من أهلها. انظروا كذلك إلى التعبير القرآني. زوجها كان رفقة أحد من أقربائها. من العلماء من قال أنه خالها، منهم من قال عمها أو ابن عمها، ومنهم من قال أنه صبي صغير، ولكن الأظهر أنه كان رجلا حكيما وكان رجلا لم يكن طفلا. وشهد شاهد من أهلها، وهذا يبين حكمته. إن كان قميصه، قضية القميص نرجع إليها مرة أخرى. القميص الكذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وانظروا إلى هذا القميص كذلك سوف ينقذ سيدنا يوسف في هذا الموقف الحرج. إن كان قميصه قد من قبل، معنى ذلك أنه هو الذي كان أمامها ويأتي إليها، فحاولت أن تدفعه عنها فقد قميصه من قبل. أما إن قد من دبر فمعنى ذلك أنها كانت تلاحقه وهو يبتعد عنها، فلا بد للقميص أن يقد من دبر لا من قبل. وهذه فتنة عظيمة لهذا الرجل الحكيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. معنى أن زوجها اطلع على حقيقة الأمر وعلم أن الظالم إنما هي زوجته، وأن المظلوم والبريء إنما هو سيدنا يوسف عليه السلام. Donc le Coran continue de nous narrer l'histoire, mais d'une manière très concise, avec le minimum de mots possible pour exprimer le maximum de détails, comme si on était présent dans la situation, comme si on était en pleine scène de ce qui est arrivé. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et tous deux coururent vers la porte. Tous deux coururent vers la porte. Pourquoi citer la porte? C'est pour dire que les deux ont commencé à courir. Bien entendu, leur objectif principal aux deux, c'est de parvenir le premier à la porte. Pourquoi parvenir à la porte? Sayyidina Yusuf alayhi salam voulait parvenir à la porte afin de l'ouvrir et qu'il soit délivré de cette situation embarrassante. Une fois il sortira, donc l'affaire va se divulguer au grand jour, donc elle n'oserait plus le suivre. Et elle voulait arriver la première à la porte pour l'empêcher de sortir et pour le pousser et le forcer à commettre la turpitude. Mais regardez l'expression coranique: wastabaqa al-bab. Voilà, en deux mots. Wastabaqa en trois. Stabaqa al-bab. Même si on traduit, ils coururent vers la porte. Ils coururent vers la porte. Rien qu'avec cette phrase-là, on déduit justement ce que je viens de dire. Et tous deux coururent vers la porte et il lui déchirera sa tunique par derrière. Pourquoi donner ce détail-là? C'est pour montrer justement, là on imagine tout de suite la scène, cette femme-là qui court derrière lui et qui est devenue comme une folle,
parce qu'il est arrivé à un point où il a été presque possédé par Shaitan et il voulait coûte que coûte arriver à sa fin, au point de lui déchirer sa tunique par l'arrière. Ça veut dire qu'il le tirait vers elle et lui il essayait de se détacher d'elle. Ça vous montre justement la force de cette femme-là et sa détermination à tomber dans le haram, wal-iyadhu billah. Et ça nous montre justement que Shaitan, lorsqu'il s'empare de quelqu'un dans ce domaine-là, de la séduction entre les hommes et la femme, on peut commettre le pire. On peut commettre le pire. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos sociétés actuelles. Pour ça, puisque cette question de séduction, c'est une question qui court les rues maintenant, beaucoup plus qu'avant. Nous sommes dans une société où on érotise tout. L'érotisation de la société a atteint son apogée. Et non seulement maintenant, même celui qui veut se préserver, c'est-à-dire cette séduction, elle rentre dans ta propre maison. Tu la tiens dans ta main en tenant ton téléphone ou en tenant ton ordinateur. Et c'est pour cela que beaucoup manifestent leur faiblesse dans ce genre de situation. Beaucoup de couples ont éclaté, beaucoup de vies conjugales ont éclaté à cause de cette situation. Donc si le Coran nous parle justement de ce passage-là, c'est pour nous mettre en garde. Et pour nous donner l'exemple de Yusuf alayhi salam, qui était dans une situation où il est beaucoup plus difficile que celle où l'un de nous pourrait être seul à seul avec une femme qui a de la notoriété, qui a du pouvoir, dans la même chambre, qui est séductrice, et malgré cela, il s'est préservé. Nous devons nous inspirer de cet homme-là, dans notre société moderne, contre tout ce qui peut nous faire tomber dans l'illicite. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière, et trouvèrent le mari de cette femme à la porte, et elle dit: quelle serait la punition de quiconque a voulu faire le mal à ta famille, à ta femme, sinon la prison ou le châtiment douloureux. Et regardez comment la situation a tourné rapidement. C'est elle qui était fautive et tout de suite elle incrimine Sayyidina Yusuf alayhi salam et elle se fait passer pour l'innocente. Et elle ne laisse pas le choix à son mari. Quelle serait la punition de celui qui a essayé de faire du mal, qui a voulu du mal à ton époux, si ce n'est d'être en prison ou de subir un châtiment douloureux? Et au fond d'elle, elle préférait la prison plutôt que le châtiment douloureux parce qu'elle avait de l'affection pour cet enfant. Mais en donnant ces deux choix, elle savait aussi que son mari va pencher vers le premier ou finir par pencher vers le premier choix qui est celui de l'emprisonner. Et donc, imaginez Yusuf se trouver dans cette situation. Alors qu'il était innocent, tout de suite se trouver dans le box des accusés et être taxé d'un geste qui est abominable. Et Yusuf, donc, avec toute innocence, et il répondit à son Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur ici, c'est l'Aziz. Il dit: c'est elle qui a voulu me séduire. Voilà, une phrase simple. C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Et le témoin ici, certains ont dit que c'est l'oncle maternel, certains ont dit c'est l'oncle paternel, certains ont dit c'est un enfant de la famille de cette femme-là. Le plus probable, c'est que ce soit un adulte et non pas un enfant. Et c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Et donc lui, il a dit, voilà, c'est simple, pour savoir qui dit vrai et de qui dit faux, si la tunique de Yusuf alayhi salam a été déchirée par devant, c'est que c'est lui qui essayait de la séduire. Ça veut dire qu'il était face à elle, et elle essayait de le pousser. Donc forcément, il va déchirer sa tunique par devant. Si en revanche, c'est elle qui courait derrière lui, c'est qu'il voulait la fuir, et dans ce cas-là, sa tunique serait déchirée par l'arrière, puisque c'est elle qui voulait le retenir. Et encore une fois, la tunique de Yusuf alayhi salam allait le sauver. Elle l'a sauvé la première fois, lorsqu'ils ont ramené sa tunique avec du faux sang, et son père a pu détecter que c'était un faux sang, et donc à partir de là, il savait que son fils était encore vivant, et il l'a sauvé cette deuxième fois parce qu'il a été déchiré par l'arrière. Donc lorsque le mari de la femme a découvert que la tunique a été déchirée par l'arrière, il comprit tout de suite que c'était Yusuf qui était l'innocent et que c'est la femme qui essayait de le séduire. Donc voilà comment Allah Azza wa Jal a préservé, a sauvé Yusuf encore une fois de cette situation catastrophique, de cette situation
dangereuse dans laquelle peut tomber n'importe quel musulman à notre époque. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا سواء السبيل إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المليح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. الذي يذكر هذه الجملة إني أخاف الله رب العالمين في مثل هذا الموضع، الله عز وجل يعد له أجرا عظيما، وهو أن يجعله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل يعلم الحرج الذي يسقط فيه الرجل إذا راودته امرأة ذات جمال، والعكس كذلك صحيح، الذي تسقط فيه المرأة إن راودها رجل ذو جمال أو ذو منصب. ولكن الله تبارك وتعالى على قدر إحسان المرء يحسن الله تبارك وتعالى له غدا يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما قلت، نحن في زمن المراودة بين الرجال والنساء أصبحت متفشية في كل مكان، وعبر وسائل شتى، وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الانترنت إلى غير ذلك. هذا الأمر يسقط فيه الرجال وتسقط فيه النساء على حد سواء. هذا الأمر شتت الأسر وفرق بين الأزواج، ويعني سبب في كثير من الفرقة بين الرجال والنساء. وعلى المسلمين أن يحموا أنفسهم من ذلك، وأن يتأسوا بسيدنا يوسف عليه السلام، وأن يستقوا أو أن يأخذوا العبرة من القصة التي سردها الله عز وجل في حقه، عسى أن يجعل الله عز وجل لهم أجرا عظيما غدا يوم القيامة. Chers frères et sœurs, l'histoire encore de Youssouf nous donne une nouvelle moralité, une nouvelle leçon concernant la relation homme-femme. L'homme et la femme ne doivent pas se trouver dans une situation où Shaitan risque d'être leur troisième et qu'il les pousse à tomber dans l'interdit. Allah Azza wa Jalla a instauré en nous ce penchant vers l'autre sexe. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et ce penchant, Allah Azza wa Jalla ne l'a mis que pour un objectif bien précis. C'est de pousser l'un à l'autre afin d'entretenir une relation licite pour avoir des enfants et pour constituer une société solide. Mais lorsque ce penchant-là est utilisé pour d'autres objectifs, donc ça ne peut que déchirer la religiosité de la personne et déchirer les relations qu'il peut entretenir et avoir avec sa famille très proche. Et beaucoup maintenant de drames conjugaux arrivent à cause de cette question de séduction dans laquelle tombent beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Il y a une nouvelle trahison qui a commencé à sévir dans les familles musulmanes, une trahison qui n'est pas physique parce qu'il y a un contact direct, mais une trahison à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, et beaucoup de gens tombent malheureusement dans ce péché. Et beaucoup d'hommes comme de femmes tombent dans ce péché-là, et ça disloque les relations familiales et ça déchire les relations familiales. C'est une nouvelle fornication d'un autre genre, malheureusement, qui commence à se répandre partout. Et ce genre d'histoire, l'histoire de Youssouf alayhi salam, doit être un exemple pour nous montrer que lorsque le musulman est éprouvé dans ce qui est le plus cher pour lui, ça veut dire son honneur, il faut qu'il résiste. Et il faut qu'il manifeste le meilleur de lui-même pour qu'Allah Azza wa Jalla lui donne la meilleure des récompenses. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les 7 catégories de personnes qui seront dans l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il a cité un homme qui a été séduit par une femme qui a de la notoriété, qui a de la beauté et qui a dit « Inni akhafullah rabbal alamin » je crains Allah le Seigneur des mondes. Cette phrase-là, celui qui l'a dit verbalement ou qu'il a dit physiquement en s'empêchant de tomber justement dans l'interdit, Allah Azza wa Jalla lui donne une grande récompense.
Imaginez être dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Quelle belle récompense pour un geste par lequel on sauve notre honneur, on sauve l'honneur de notre famille, on maintient la relation et la cohésion de notre famille et on ne tombe pas dans, malheureusement, on ne tombe pas dans ce qui est interdit. Voilà comment donc les musulmans doivent s'inspirer de l'histoire de Yusuf alayhi salam afin de montrer le meilleur d'eux et montrer le meilleur comportement que doit manifester un musulman face à ce genre de situation. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawm ad-din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tajawaz an sayyi'atina warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna li'amal al-khair wa khair al-amal واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منجى منك إلا إليك. أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا واحفظ أسرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح أهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.